হেল্ল' গাইজ, মই উপস্থিত আছো গুজৰাটৰ এটা প্লাষ্টিক ফেক্টৰীত। একচুৱেলি এইটো ৰাবাৰ ফেক্টৰী বুলি ক'ব পাৰে, প্লাষ্টিক ফেক্টৰী বুলিও ক'ব পাৰে। ইয়াত একচুৱেলি তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰে পেভাৰ ব্লক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যিখিনি মৌল, একচুৱেলি এইটো ফৰ্মাৰ বুলি কওঁ আমাৰ ভাষাত। সেই তেওঁলোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ব্যৱহাৰ হয় ফৰ্মাৰখিনি তেওঁলোকে ইয়াত উৎপাদন কৰে। এই গোটেই ফৰ্মাৰখিনি আপোনালোকক কেনেকৈ উৎপাদন কৰে, এওঁলোকৰ ৰাবাৰ আৰু প্লাষ্টিকৰ যোগেদি, প্লাষ্টিকৰ ফৰ্মাৰ থাকে, কেইবা প্ৰকাৰৰ ফৰ্মাৰ থাকে, সেইখিনি আপোনালোকক মই দেখাবলৈ গৈ আছো। সেইখিনি হৈছে এইখিনি, এইটো হৈছে ৰাবাৰৰ হয় আৰু এইটো হৈছে প্লাষ্টিকৰ হয়। একচুৱেলি মই কৈ থকাতকৈ এই ফেক্টৰীৰ মালিকৰ যোগেদি যদি গোটেই কথাখিনি আমি সোধা হয় তেতিয়া খুব ভালকে আপোনালোকে বুজি পাব এই ফৰ্মাৰখিনি তেওঁলোকে একচুৱেলি তেওঁলোকৰ ফেক্টৰীত কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰস্তুত কৰে। গোটেই প্ৰচেছটো দেখুৱাম আপোনালোকক। ओनर लोगों ने कथा पाती पूछो। आप बोलिए ना, ये जो है एक्चुअली क्या है, किस काम पर यूज होता है? ये सर हमारा मोल्ड है, जिगजैग का है। ये पेवर ब्लॉक बनाने के लिए यूज होता है। ये हमारा 100% वर्जिन रबर मोल्ड है। ये फुल्ली फ्लेक्सिबल है, आप कैसे भी घुमाओ चलेगा। इसमें कुछ नहीं होता है, लाइफ टाइम चलता है। अच्छा, इसका लाइफ टाइम है, ये आप करीबन 3 साल तक चला सकते हो। और 3 साल? हाँ, 3 साल तक कंटिन्यू चला सकता हो? हाँ, कंटिन्यू हर दिन? हाँ जी। अच्छा, और इसके बाद इसका यूज है, आप रिसाइकलिंग कर सकते हो। रिसाइकलिंग करने के बाद वो आप 1 से 1.5 साल तक चलता है। वैसे करके आप इसका करीबन 5 से 6 साल तक चला सकते हो। अच्छा, আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে এই যিটো মৌল হয়, এই মৌলটো 3 বছৰ আমি কন্টিনিউ চলাব পাৰো। তাৰ পাছত তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে এইটো আকৌ ৰিচাইকেল কৰিব পাৰো, আকৌ এইটো रिसाइकल করে আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্ম আমি মানে বনাব পাৰো। आपका पास एक्चुअली प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट है? सर हमारे पास पेवर ब्लॉक का मोल्ड है, इसके बाद कवर ब्लॉक है, रोड डिवाइडर है और वोल टाइल्स का सभी एलिवेशन के लिए है और ब्रिज ब्लॉक है। अच्छा, ये जो है, हाँ जी, ये वाला बारे में बोलिए। नहीं, ये जो ये वाला, हाँ, ये हमारा प्लास्टिक मोल्ड है। ये फुली फ्लेक्सिबल है और लॉन्ग टाइम चलने वाला है। ये जो दिल्ली में बनता है उससे बहुत बढ़िया है। और ये हमारा मटेरियल 100% वर्जिन है, जो रिलायंस कंपनी का हम यूज करते हैं। अच्छा, ये दिखाइए मेरे को। हाँ एक्चुअली गाइस যদি আমি চাও তেতিয়াহ'লে আমি যিটো দিল্লীৰ যিখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মাৰ হয়, এই যিটো দিল্লীৰ ফৰ্মাৰ হয় সেইখিনিকে যথেষ্ট ৱেট বেছি ইয়াৰ। যিহেতু মই গোটেই ফৰ্মাৰৰ কাৰণে মই ফৰ্মাৰ বুলি নহয়, এই মোৰ পেভাৰ ব্লকৰ নিজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে গাইজ। মই ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত গৈ পাইছো, গৈ পেলাই চাইছো যে দিল্লীৰ যিটো প্ৰডাক্ট সেইটোতকে এই প্ৰডাক্টৰ এটা ডিফাৰেন্স আছে, ৱেট বেছি, ৱেট ইয়াত বহুত বেছি। গাইজ ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ আমি তেতিয়াহ'লে অকল পেভাৰ ব্লকৰে নহয়, ঘৰত লগোৱা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কিছুমান বস্তু আছে। আমি ইয়াত কি পাইনো প্ৰডাকশ্যন आपके पास एक्चुअली बोलिए, पेभार ब्लॉक का तो फॉर्मा मिल जाता है और क्या क्या मिलता है? सर इसके अलावा हमारे पास ये है जो वेंटिलेशन जाली बोलते हैं इसको, ये भी फुली फ्लेक्सिबल आएगा। अच्छा, ये लगाता कहाँ है? ये आपको एलिवेशन के लिए लगेगा। अच्छा, घर पे? हाँ, घर पे लगेगा। अच्छा, ये है ब्रिज ब्लॉक है, इसका ब्रिज ब्लॉक बोलते हैं। हाँ, ये 60 mm थिकनेस इसका आएगा, ठीक है। हाँ, इसमें हमारे पास बहुत सारे डिजाइन है, 15 से 16 डिजाइन अलग अलग। हाँ। तो इसके अलावा ये हमारा है वोल टाइल्स का मोल्ड है, इसमें से ऐसा बनता है। कैसा ये ऐसा बनता है गाइस। আপোনালোকে যে চাই তেতিয়াহ'লে ফিনিशिंग শপ গাইস, আপোনালোকে একচুৱেলি ফিনিशिंग শপ, এইটো ফিনিशिंग ইয়াৰ, এই ফিনিशिंगটো একচুৱেলি আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ মোলত বনাব লাগিব। এই ফিনিशिंग आने के लिए मोल ऐसा लेना पड़ेगा ना? हाँ जी सर, ये दूसरा है नेचुरल स्टोन है। अच्छा, ये मतलब एक में वो 3 निकल जाएगा? इसमें से ऐसा निकलता है। अच्छा, ये इसका मोल्ड है, ऐसा फिनिशिंग इसमें आएगा। अच्छा, पूरा स्टोन लुक आएगा। गाइस কথাটো এনেকুৱা হয়, আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে এটা ফৰ্মাৰতে 3 পিচকে আপোনালোকক ওলাই যাব। और आप लोगों को जो देखाऊं चलो और बस इंटरेस्टिंग वस्तु देखिए, ये क्या है एक्चुअली? ये भी वोल टाइल्स ही सर है। अच्छा, इसका फॉर्मा कहाँ है? इसका ये फॉर्मा है। अच्छा, इसमें वो पेभार बनाने का जो मशीन है उसमें बन जाएगा, वो फॉर्मा है ना? हाँ जी, इसमें बन जो भी डालूंगा वो भी बन जाएगा, वो बन जाएगा, वो टेबल वाला में बन जाएगा, इसमें बन जाएगा। एक्चुअली गाइस আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকে অকল পেভাৰৰ নিৰ্দিষ্ট কেইটামান ধৰণৰ ফৰ্মাৰে নহয়,
বহুত ধৰণৰ ফৰ্মাৰ, যেনেকুৱা ফৰ্মাৰ আপোনালোকক লাগে গাইজ, আপোনালোকে সেই তেনেকুৱা ফৰ্মাৰ পাব। একচুৱেলি ইয়াৰ মহলটো হৈছে অলপ শ্বৰুমৰ নহয়, কাৰণ এইটো শ্বৰুম নহয়, এইটো হৈছে ফেক্টৰী। গোটেই ফেক্টৰী গোটেই প্ৰচেছটো দেখাবলৈ গৈছো। শ্বৰুমৰো আপোনালোকৰ দৰকাৰ মই লৈ যাম, কিন্তু মই এটা কথা ভাবিলো যে আমি শ্বৰুমত গৈ পেলাই প্ৰডাক্টখিনি দেখুৱাতকে আমি চিধা মেনুফেকচাৰ ইউনিট ফেক্টৰীলৈ গৈ পেলাই দেখালে লাভ হ'ব। কাৰণ শ্বৰুমটো আমি য'তে ত'তে পাই যাওঁ, কিন্তু মেনুফেকচাৰটো চবেই দেখুৱাবলৈও নিবিচাৰে। সেইকাৰণে মই যেতিয়া এইটো সুবিধা পাইছো, তেতিয়াহ'লে আমি গোটেই ফৰ্মাত বনোৱা গোটেই মেনুফেকচাৰটো গাইজ বলক, তেতিয়াহ'লে আমি মেনুফেকচাৰ চাবলৈ যাওঁ, ইয়াত মেচিনখিনি চাবলৈ যাওঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয়। আমি ফেক্টৰীৰ অ'নাৰৰ পৰা আমি সহায় ল'ম। পেভাৰ ব্লকৰ ফৰ্মাৰ বা মলখিনি প্লাষ্টিক আৰু ৰাবাৰৰ বনাবৰ কাৰণে ইয়াত প্ৰথমে দৰকাৰ হয় ৰ মেটেৰিয়েলছৰ। তেতিয়াহ'লে কি কি ৰ মেটেৰিয়েলছ আছে আমি অ'নাৰৰ পৰা সুধিম আৰু তেওঁলোকে আমাক দেখাব। आप ये बोलिए पेवर ब्लॉक का मोल बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए? सर पेवर ब्लॉक बनाने के लिए सबसे पहले इसका कंपाउंड बनाना पड़ता है। अच्छा, मोल बनाने के लिए? हाँ, हाँ। कंपाउंड बनाने के लिए इसके पहले पाउडर चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये पाउडर है बोरी में, और इसके साथ ही हमारा केमिकल लगता है। अच्छा, ये पाउडर वो कहाँ से लाते हैं आप लोग? ये हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। अच्छा, ये चाइना से आते हैं? चाइना से इंपोर्ट होता है। उसके बाद ये केमिकल है वो हमारा अंकलेश्वर से आता है। और उसके बाद दोनों का मिश्रण होता है और इसमें जाता है, इस मशीन में। अच्छा, इसमें बनते हैं ना? हाँ जी, इस मशीन में जाता है, हीटिंग होता है। इसके बाद इस मशीन में जाता है। हाँ, इसमें बोइलिंग होकर आगे आगे निकल के ये कंपाउंड बनता है। ये हमारा फाइनल अच्छा, फाइनल प्रोडक्ट देखिए, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अच्छा, 100% वर्जिन मटेरियल है, कुछ मिलावट किया हुआ नहीं है। अभी आपको मार्केट में मिलावट किया हुआ भी मटेरियल मिलेगा, क्योंकि पैसे कम करने के लिए सभी लोग कर रहे हैं कि कुछ मिलावट कर देते हैं तो पैसा कम हो जाता है। हमारा 100% वर्जिन मिलेगा, कुछ मिलावट नहीं किया हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? ये रॉ मटेरियल से, इसके बाद ये रॉ मटेरियल से पूरा मोल्ड बनाने के लिए जाता है आगे। अच्छा, मशीन में जाता है, फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, बनाने के लिए में जाता है। পেভাৰ ব্লকৰ মোল বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে এই যিখিনি বৰাবোৰ আছে, যিখিনি বেগত আছে, এই ৰ মেটেৰিয়েলছ খিনি দৰকাৰ হয়। আৰু এইখিনি একচুৱেলি চাইনাৰ পৰা তেওঁলোকে আনে বুলি কৈছে। এইখিনি ভাৰতৰ প্ৰডাক্ট নহয়। আৰু এই চাইনাৰ পৰা এই যিখিনি এইখিনি পাউডাৰ ওপৰত থাকে, তাৰ পাছত এইখিনি হৈছে কেমিকেল গাইজ। এই কেমিকেল খিনি লগত সংমিশ্ৰণ কৰে এইটো মেচিনত গাইজ। আপোনালোকে যদি চাই, ওচৰলৈ মই গৈছো, এইটো মেচিনত যায়। এই মেচিনটোত যোৱাৰ পাছত এইটো কিছুমান প্ৰচেছ হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ মটৰ আছে। ইয়াৰ পাছত এই যিটো মেচিন হয়, এই মেচিনটোত যায়। ইয়াৰ পাছত এই মেচিনটোৱেদি গৈ পেলাই আপোনালোকে নেক্সট প্ৰচেছিং হয় এইটো মেচিনত। এইটো মেচিনৰ পৰা যিটো ফাইনেল প্ৰডাক্ট ওলাই, সেইটো হৈছে গাইজ, আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে এইটো যিটো আপোনালোকক দেখাই যোৱা হ'ল, এইটো হৈছে ফাইনেল প্ৰডাক্ট। এই যিটো ফাইনেল প্ৰডাক্ট, এতিয়াও গাইজ পেভাৰ ব্লকৰ মোল বনি শেষ হৈ যোৱা নাই। মানে পেভাৰ ব্লকৰ মোল বনি এতিয়ালৈকে শেষ হৈ যোৱা নাই, জাষ্ট এটা প্ৰচেছহে পাৰ কৰিছে গাইজ। তেতিয়াহ'লে আমি নেক্সট প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখাই আছো। আপোনালোকে দেখিলে ৰ মেটেৰিয়েলছ, ইয়াৰ পাছত আমি চামগে মেচিন। আজি চলো দিখাতে हैं सर। ইয়াৰ পাছত যদি আপোনালোকে চাই, তেতিয়াহ'লে আমি ডাইৰেক্ট মেচিনৰ ওচৰত লগ পাই আছো গাইজ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো গাইজ। ফেক্টৰীত যদি আহি ভিডিঅ' বনাব লগা হয়, ইয়াত ফেক্টৰীৰ চাউণ্ডটো ইমান বেছি হয়, আৰু সেইকাৰণে আৱাজটো অলপ মাতটো খেলি মেলি হৈ গুচি যায়। আপোনালোকক যদি দেখাওঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো হৈছে সম্পূৰ্ণ মেচিন। ইয়াতেই গোটেই প্ৰডাক্টটো আহে। সেই যিটো মেচিন হয়, সেই মেচিনটোত প্ৰথমতে ৰ মেটেৰিয়েল যায়, তাৰপাছত যিটো এইটো হোপাৰ হয়, আৰু তাৰপাছত ফাইনেল গোটেই চিষ্টেমটো ইয়ালৈ আহে। এইটো এতিয়া চালু হৈ আছে গাইজ। মেচিন চলি আছে, প্ৰায় 3 পৰা 4 মিনিট লাগিব। 3 পৰা 4 মিনিটৰ পাছত গোটেই প্ৰডাক্টটো ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিব। আপোনালোকে যদি চাই, এইটো 3 পৰা 4 মিনিট লাগিছে, তাৰ পাছতহে ওলাব। আৰু এইখিনি বহুত প্ৰডাক্ট এইখিনি ৰেডি কৰি থৈ দিয়ে, বহুত ষ্টক আছে গাইজ। আৰু 24 ঘণ্টা চলে গাইজ মেচিন। 24 ঘণ্টা চলা, 24 ঘণ্টা নচলিলেওতো নহ'ব, কাৰণ এই মেচিনটো 3 পৰা 4 মিনিটত মাত্ৰ এপিচ ওলায়। এপিচ 2 পিচ, মানে এই 2 পিচ নিকলতা है ना, एक साथ 2 পিচ, মানে 3 পৰা 4 মিনিটত গাইজ 2 পিচ আহে। 2 পিচের উৎপাদন হয়। সেইকাৰণে গাইজ এইটো 24 ঘণ্টাই চলে। এইটো গাইজ আপোনালোকে যদি চাই, তেতিয়াহ'লে সেয়া প্ৰডাক্ট ওলাই গ'ল। যেতিয়া এটা ফাইনেল প্ৰডাক্ট উৎপাদন হৈ যায়, উৎপাদন হৈ যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ষ্টকত এটা ষ্টক কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তাত ভৰাই পেলাই ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগালৈকে তেওঁলোকে ফাইনেল প্ৰডাক্টখিনি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে।
ফাইনেলি গাইজ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো। যদি আপোনালোকে ইউটিউবৰ পৰা চাই আছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি ফেচবুকৰ পৰা চাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।